बिल्कुल गलत है और मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। एक कौमी कमिश्नर बनना चाहिए, फैसला हो जाना चाहिए कि कौन मुहिब्बुल वतन है और कौन गद्दार है। बहुत से दोस्त भूल रहे हैं तकलीफ में कि तकलीफ़ों में भी मुल्क होता है। इनको पावर का इतना शौक है, इतने पागल हो चुके हैं पावर में कि ये अपनी धरती से भी वफा करने के लिए तैयार नहीं। 30 साल तो ये उसी इस्टेब्लिशमेंट का साथ रहे हैं। आए ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन में हम तैयार हैं, मगर शुरू करेंगे ज़िया-उल हक के जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत से। अगर हमारे भी कोई गुनाह हैं या कोई मसले हैं, कोई इश्यूज हैं, तो हम बैठ के आपस में भी बात कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दूसरा रुख। मैं हूं सैयद समर अब्बास। मियां नवाज शरीफ के मुंबई हमलों से मुतालिक मुतनाज़ बयान पर अपोजिशन जमातों की जानिब से तो उन्हें शदीद दबाव का सामना था ही, अब पार्टी के अंदर से भी मुख्तलिफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्टी के कई अरकान ने मियां शहबाज शरीफ के सामने अपनी तशवीश और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि मियां नवाज शरीफ तक ये तहफ़्फ़ुज़ात उनके कन्वे किए जाएँ कि एक ऐसे वक्त में कि जब इंतखाबात करीब हैं, मियां नवाज शरीफ की जानिब से जारहाना मिजाज जो है वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, इलेक्शन के अंदर पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। जिस पर मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि वो हर सूरत में कोशिश करेंगे कि वो मियां नवाज शरीफ साहब को कन्विंस करें कि वो अपनी टोन डाउन करें और अपना मौक़िफ़ थोड़ा नर्म रखें। अब देखना यह है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने एक जारे मिजाज आजकल वो बने हुए हैं, अब और सख्त बयानात दे रहे हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर ये सिलसिला जो है चल रहा है न रुका सियासत में, तो फिर वो 2014 के धरने के असल जो किरदार हैं उन्हें भी बेनकाब करेंगे। उनका ये भी कहना था कि इमरान खान और ताहिरुल कादरी प्रॉक्सीज थे, असल किरदार कोई और है। तो हम आज के शो में जानने की कोशिश करेंगे कि वो असल किरदार कौन है, और बात होगी कि मुस्लिम लीग नून अब तमाम जो मौजूदा बहरानों का शिकार है इसमें से किस तरह से निकलेगी। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो में सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली। बहुत शुक्रिया खान साहब हमारे शो में वक्त देने के लिए। कल पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुस्लिम लीग नून के कसीर अरकान ने नवाज शरीफ साहब के हालिया बयान पर तशवीश का इजहार किया कि इलेक्शन से पहले इस तरह के बयानात पार्टी के लिए भी और अरकान के लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब, क्या लग रहा है, वो रुकेंगे? जो उनके बयानात का सिलसिला जारी है, जारे किस्म के बयानात आ रहे हैं, बड़े सख्त किस्म के तुंदो तेज, वो रुकेंगे या फिर सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? अब इंतखाबात में आपकी पार्टी वैसे भी इलेक्शन मोड में दाखिल हो चुकी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक कल के पार्लिमानी इजलास में आपने फरमाया अभी कि कसीर तादाद में लोगों ने डिसेंट किया, ऐसी बात नहीं है। कसीर तादाद ने नवाज शरीफ और उसके बयानिए के हक़ में बात की है। दो लोगों ने, मेरा ख्याल है, थोड़ी सी बात मुख्तलिफ की है, जो उनका हक़ है। कितने सारे लोग, 122-23 लोग वहाँ पे थे, तो उनमें से अगर एक दो लोग को खिलाफ, दो लोगों ने किया, पता कर लें। मैं अब नाम नहीं लेना चाहता उनके, और उनके हक़ है, मैं ये समझता हूँ। यानी कि इख्तिलाफी बात करना तो कोई ऐसी बात नहीं है ना। तो पार्लिमानी पार्टियां जो हैं, ये कोई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तो नहीं है ना भाई, जहाँ पे कोई चेन ऑफ कमान हो। और ये तो पार्लिमानी पार्टी है, हर एक को। और हमारे यहाँ कोई किसी का कुछ इस तरह से हम कोई तासुर है कि तनकीद हो या फिर एक डिसेंट एक अगर हो राय, तो उससे फिर ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया जाता। नहीं, बात ये नहीं रवायत रही है, नहीं, कोई रवायत भी नहीं रही। बात यह है कि अक्सरियत के साथ ही मामला चलता है। अक्सरियत जो जिस तरफ है वही चीज़ पर प्रिवेल करती है ना। वो अगर जो अक़लियत होती है वो ज़्यादा देर प्रिवेल नहीं करती। तो आपको ज़ाती तौर पर तशवीश है जो मियां नवाज शरीफ साहब बयान दे रहे हैं? मुंबई हमलों से मुतालिक उन्होंने बयान दिया, काफ़ी शोर मचा पूरे पाकिस्तान में, इंडिया से भी बड़ा सख्त रिएक्शन आया। आपको तशवीश है? आप पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात, इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इलेक्शन में नुकसान दे सकती है ये चीज़ पार्टी को आपके? मुझे बिल्कुल तशवीश नहीं है, इसलिए कि नवाज शरीफ ने कोई ऐसी बात नहीं की। लोगों ने राई का पहाड़ बनाया है, और नवाज शरीफ अपने सियासी मकासद और पॉइंट स्कोरिंग, इसलिए कि इंतखाबात होने वाले हैं। अगर इंतखाबात होने वाले ना होते ना 2-2.5 महीने बाद, तो किसी ने इस बयान को ज़्यादा लिफ्ट ही नहीं करानी थी। लोग यानी कि ये तय कर चुके हैं कि नवाज शरीफ का सियासत में
سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس کو خلاف ہر وہ حربہ اور ہتھ کنڈا استعمال کیا جائے جس سے وہ یہ سمجھتے ہیں بقول ان کے کہ نواز شریف کی سیاسی حیثیت مجروح ہوگی، جو کہ ہو نہیں پا رہی۔ لیکن پھر کیوں کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب یہ جو بیانات آج کل دے رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے پھر اس کا؟ اس کا مقصد یہ کیا نواز شریف ہی نے یہ بیان دیا ہے؟ نواز شریف نے نہ کسی کا نام لیا ہے، نہ کوئی یہ کہا ہے جس طرح سے پورٹرے کیا جا رہا ہے غدار بنا کے فلانا۔ مجھے بتائیں کہ جنرل درانی کے خلاف آج تک کسی نے کوئی بات یا ایکشن کیا؟ اس نے تو یہ کہا تھا کہ ہماری سرزمین سے یہ کام ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہندوستان میں یہ بات کہی تھی۔ عمران خان نے ہندوستان میں کھڑے ہو کے کہا کہ آرمی نے بچ آؤٹ کیا ہے پاکستان کے لوگوں کو، قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف کوئی بات ہوئی۔ غداری کیا ہوتی ہے؟ غداری یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کرتا ہوں، آپ یہ کہیں کہ جی بینکوں سے پیسے نکلوا لو، یہ غداری ہے اسٹریٹ اوے ہر دنیا کے ہر ملک میں۔ آپ یہ کہیں کہ بجلی اور سوئی گیس کا بل نہیں دینا، یہ غداری ہے۔ آپ ریاست کے اداروں پہ حملے کریں۔ نواز شریف نے تو ایک بات یہ کی ہے کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے، اور یہ بات درست بات ہے، یہ بات سارے لوگ کرتے ہیں۔ کرنے کی بات کو ممبئی حملوں کا حوالہ دے کر ممبئی حملوں کی، بمبئی کا نام انہوں نے، ہم نے تو انڈیا کو بڑے عرصے سے کہتے آ رہے تھے، انڈیا اس وقت یعنی کہ دباؤ میں تھا، ہم کہتے تھے کہ آپ ثبوت نہیں دے رہے، 27 وٹنسز انڈیا میں ہیں، ہماری عدالتوں میں کیس چل رہا ہے، ہمارا کیس مضبوط تھا، بات تو سنیں لیکن انڈیا کوآپریٹ نہیں کر رہا تھا۔ نہ میاں نواز شریف نے نہ ممبئی کی بات کی ہے، لفظ ممبئی کا ان کے منہ سے ادا ہوا ہے، نہ میری بات سن لیں، دیکھیں ایسے آپ نے بات کر لی نا، نہ بمبئی حملے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں سے لوگ گئے ہیں۔ نواز شریف کو آپ بھی جانتے ہیں، ان سے جب آپ سوال کریں تو وہ الٹا سوال کر دیتے ہیں۔ آپ سے سوال کریں گے، ان سے سوال مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہوگا، انہوں نے کیا ایسا ہونا چاہیے، ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اتنی بات ممبئی حملہ ہو گیا فلانا۔ اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں، کیوں نہیں بتاتے میرے سوال کا جواب، کہ ماضی میں پرویز مشرف نے یہ بات کی، کئی جرنیلوں نے یہ بات کی، عمران خان نے یہ بات کی، آپ لوگوں نے کیوں یہ بات اس وقت انہیں غدار ڈکلیئر نہیں کیا؟ مجھے یہ بتائیں۔ غدار تو کسی نے ابھی نواز شریف کو بھی نہ میڈیا نہیں، اتنا شور جو مچایا، چلیں نہیں کیا، اتنا شور جو مچایا ہم نے بھی کبھی کسی کو نہیں کہا، نہ نواز شریف کو کہا، نہ بیان آیا، ایک رپورٹ ہوا اور اس پہ ساری چیز آئی۔ میرے بھائی میری بات سنیں، آپ نے نہیں کہا، کچھ چینل تو کہہ رہے ہیں نا، لیکن چلے نہیں کہا، چلے مان لیتے ہیں، کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں بانٹا۔ اچھا چلے نہیں کہا، لیکن جتنا شور ہوگا آج نواز شریف پہ ہو رہا ہے، باقیوں پہ کیوں نہیں ہوا تھا؟ انہوں نے تو بہت پہلے یہ بات کہی نا، اور انہوں نے بہت زیادہ کھلا کے بات کی، نواز شریف نے نہیں کی، نہ کسی کا نام لیا نہ کچھ ہوا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں جی میں تو یعنی کہ تو پھر ان چیزوں کی پہلے میاں نواز شریف صاحب تردید کیوں کرتے رہے؟ جب وہ وزیر اعظم تھے، جب یہ اب ڈان لیکس کی آپ نے بات کی، جب وہ کہتے ہیں میں نے پہلے بھی جب یہ بات کی اپنا گھر ٹھیک کرنے کی، تو ڈان لیکس آ گیا، اس پر پھر وزیر اپنے قربان کر دیے گئے، پرویز رشید صاحب کی قربانی دی گئی، طارق فاطمی صاحب کی دی گئی، راؤ تحسین کی دی گئی، تو اب آ کے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی، اس وقت پھر مکر کیوں گئے تھے، اس بات سے پیچھے کیوں ہٹ گئے تھے؟ ماننا چاہیے تھا کہ نواز شریف نے آج تک کبھی تصدیق تو نہیں کی نا اس بات کی۔ دیکھو نا، نواز شریف جب یہ کہے کہ جی چین کا صدر کیا کہہ رہا ہے، روس کا صدر کیا کہہ رہا ہے، اور آج کا دور جو ہے نا اس میں کوئی بات چھپتی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، چین سے زیادہ دوست کوئی نہیں ہے اس ملک کا، ایسا ہی ہے۔ اگر وہ وہی بات کر رہا ہے جو نواز شریف نے اس سے بھی کم لیول پہ کی ہے، تو بھائی اس میں کون سی برائی کون سی ہے؟ کیا یعنی کہ ہم یہ ضرب عضب کس لیے کر رہے ہیں؟ ضرب یہ رد الفساد، کوئی فسادی ہے اس ملک میں تو رد الفساد ہو رہا ہے نا، ایسا ہی ہے۔ تو نواز شریف نے کہا کہ کسی فسادی کو اس بات کی کیا ہم اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ یہ کام کریں؟ فسادی دو طرح کے، ایک فسادی وہ جو کہ ملک کے اندر فساد کرتے ہیں، اپنے شہریوں کو مارتے ہیں، ان کے خلاف رد الفساد ہو رہا ہے۔ ایک جن کی میاں صاحب نے بات کی کہ ہمیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی کہ وہ جا کے ادھر کرتے، کیا اجازت دینی چاہیے تھی، تو ایک ان کی بات ہو رہی ہے۔ میں اوورال اس بیان کے کانٹیکسٹ پہ دوبارہ آؤں گا۔ میں یہاں روکا نا، دیکھیں نا، فسادی دو قسم کے نہیں ہوتے، فسادی ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں، چاہے وہ باہر کریں یا اندر کریں۔ جو اندر کر رہے تھے وہ زیادہ ڈینجرس تھے، جنہوں نے 60,000 لوگ نواز شریف کے خلاف تو رد الفساد شروع ہوا۔ ہاں تو ہوا نا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا گھر ٹھیک نہیں ہے نا،
تو نواز شریف یہی تو بات کہہ رہا ہے کہ گھر کو ٹھیک کرنا ہے، اور یہ بات کرنے کا مطلب پاکستان کے حق میں ہے یہ بات. تو یہ باتیں علل اعلان نہیں کی جاتی نا، یہ تو پالیسی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. اعلان تو نہیں کیا جاتا دنیا نہیں سے، اعلان گھر کیا میں یہ جاتا کرا دی، ہے، گھر کی دنیا باتیں بھر نہیں کرتی بتائی ہے، جاتی جا کے نا. دنیا بھر میں کرتی ہے. ابھی آرمی چیف نے جرمنی میں کیا کہا ہے کہ ہم 40 سال کا بویا کاٹنے کہا نا انہوں نے، تو یہ کیا ہے، اوپنلی نہیں کہا انہوں نے. بھائی اوپنلی آج کا دور وہ دور نہیں انہوں ہے. نے کولڈ وار کا ایک حوالہ دیا تھا کہ اس کی وجہ سے ہم یہ چلو سارا جس بھی وجہ سے کہا تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا دور جو ہے نا اس میں کچھ چھپتا نہیں ہے، اس لیے بات جو ہے آپ اوپنلی کریں یا نہ کریں اس سے فرق کچھ نہیں پڑتا. لیکن اس پہ مشاہد اللہ خان صاحب، جو ایک اس وقت ملک میں جو ماحول بنا ہوا ہے، جس کی ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے کہ کچھ لوگ تو غداری کے سرٹیفکیٹس بھی بانٹ رہے ہیں، لیکن الیکشن قریب ہے تو الیکشن سے کافی زیادہ اسٹیٹمنٹ کو جوڑا جا رہا ہے کہ الیکشن کے قریب آ کے میاں نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا ہے، اس پر مختلف اپوزیشن جماعتیں اپنی اپنی کنوٹیشن ہے، اپنی اپنی سب کی انٹرپریٹیشن ہے. لیکن اعتزاز احسن صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات اور نہیں بلکہ میاں نواز شریف صاحب ہی نہیں چاہتے کہ ملک میں الیکشن ہو. کیا کہا انہوں نے، سن لیتے ہیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. میاں نواز شریف تو لگتا ہے بوجوہ کہ کہیں شہباز شریف کو وزیر اعظم ہی نہ بنا دینا پڑے، وہ الیکشن نہیں چاہتے. میاں صاحب کو پرابلم ہے کہ جیتتے ہیں تو وزیر اعظم نہیں بنتے، اور اگر ہارتے ہیں تو اس کا ایک اور مشکل میں چلے جائیں گے، بڑی مشکل میں چلے جاتے ہیں، تو وہ تو الیکشن چاہتے نہیں ہیں. جی مشاہد اللہ، ایک طرف کھائی ایک طرف کنواں، یہ تو بتا رہے ہیں جو اعتزاز احسن صاحب کے کاٹ بٹوین ڈیول اینڈ دی ڈیپ سی. ان کی ہسٹری آپ کو پتہ ہے نا. دیکھیں محترم میری میں بات سنیں، سچویشن پہ آ جاتا ہوں نا، وہ چلے میں سچویشن ہی بھائی ہوں، میں کون سا ادھر ادھر ہوتا ہوں، میں تو جواب دوں گا نا. سوال تو ہوا ہے تو جواب غزل تو سننی پڑے گی. کیا محترمہ بے نظیر بھٹو نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا نا کہ میں نے سکھوں کے مسئلے پہ، خالستان تحریک کے معاملے خالستان تحریک پہ راجیو گاندھی اور ہندوستان کی سپورٹ کی کہا تھا نا. بالکل. اس وقت تو کسی نے شور نہیں مچایا تھا. اور وہ کیوں کہا تھا؟ اس کی بنیاد یہ تھی کہ یہ جو موصوف بول رہے تھے اعتزاز احسن صاحب، یہ سکھوں کی لسٹیں دے کے آئے تھے وہاں پہ، جو اس وقت کا ان کا انٹیلیجنس چیف تھا پنجاب کا، اور اس نے 1 لاکھ سکھ مار دیے تھے. یہ جس دن لسٹیں دے کے آئے نا اس کے اگلے دن سے آپریشن شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، وہ ابھی پیچھے مرا، یہ 25 یا 28 فروری کو لاسٹ ایئر. اس کا نام مجھے ابھی ذہن میں اس وقت، گل کر کے نام ہے اس کا، کے پی ایس گل، یس. اس کو یہ دے کے آئے، اس کے بعد آپریشن ہوا. پھر محترمہ نے کہا کہ ہم نے مدد کی تھی جب راجیو یہاں آیا، تب بھی کہا، بی بی سی کو بھی کہا، اور یہاں پہ کشمیر کے بورڈ اتارے. یار نواز شریف نے تو کوئی ایسی، نواز شریف وہ آدمی ہے. دیکھیں میں اب آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آپ نے ان کا حوالہ دیا نا، اب ذرا سنیں آپ بات. اس ملک میں کئی دن آئے ہیں جس دن بڑے غمزدہ دن تھے، کسی دن ایسے بھی آئے ہیں، کبھی کرکٹ جیت گئے، کبھی کچھ ہو گیا. لیکن سب سے زیادہ خوشی اگر کسی دن آئی ہے تو وہ اسی مئی کے مہینے میں 28 مئی 1998 کو، جس دن میاں نواز شریف نے بم دھماکے کیے ہندوستان کے مقابلے میں، پوری دنیا کو پریشر برداشت کر کے. مجھے اس دن ایک ایک آدمی کی خوشی بلا تخصیص کس سے اس کا تعلق، اتنا خوش تھا. نہیں تو یہ اتنی زیادہ وضاحت کیوں دینی پڑ رہی ہے آج آپ کو کہ انہوں نے بات تو سنیں، ہم وضاحت دے ہی نہیں رہے. ان کی جو لائلٹی، میری بات دیکھیں، میری بات پوری ہونے دیں. ہم وضاحت دے ہی نہیں رہے. وضاحت کس بات کی تھے؟ نواز شریف سے زیادہ محب وطن کوئی شخص ہے ہی نہیں اس پاکستان میں جو اس کی خدمات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ غمزدہ دن پتہ کون سا تھا؟ جس دن ملک ٹوٹ گیا تھا. اس دن یحییٰ خان تھا. نواز شریف غدار ہے، یحییٰ خان وفادار ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے ایک طویل عرصے سے. اب یہ چل نہیں سکتا. یہ جو باتیں کر رہے ہیں انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جہاز اغوا کیے ہوئے ہیں. یہ کیا بات کرتے ہیں اس پی آئی اے کے؟ اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے؟ چلیں، یہ تو انہوں نے، میں نے ایک سوچ ان کی شیئر کی کہ یہ سوچ اس وقت پائی جا رہی ہے. میرے سامنے کریں گے نا تو میں تو پھر، تو آپ اس پہ بتائیں کہ واقعی میں ایسا ہے کہ یہ بھائی جان میں تو آئینہ دکھاؤں گا نا. آپ مجھے آئینہ دکھانے کی تو اجازت دیں گے نا، ورنہ پھر ان کی باتیں نہ کیا دکھا دی ہے. وہ آپ نے دکھا دی. آپ ذرا ابھی اور کی طرف آ جاتے ہیں. ہم نے اس میں ایلیبوریٹ کیا تھا کہ میاں صاحب جو ہے اگر الیکشن جیت جاتی ہے پارٹی تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے اور وہ پارٹی ٹیک اوور کر لیں گے، جو ایک اس وقت ایک بن رہا ہے، پرسپشن بن رہی ہے. اور اگر ہار جاتے ہیں تو پھر تو مشکلات ہیں ہی ہیں. دیکھیں شہباز شریف کون ہے؟ شہباز شریف کا تعلق کرشک سرامک پارٹی سے ہے کیا؟ شہباز شریف پی ایم ایل این کا پریزیڈنٹ ہے.
शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून का इंतहाई अहम लीडर है। शहबाज शरीफ ने इस मुल्क के लोगों की खिदमत की है, पंजाब के लोगों की खिदमत की है। वो सगा भाई है मोहम्मद नवाज शरीफ का, और हमेशा उसने नवाज शरीफ का साथ दिया है। वो नवाज शरीफ के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। शहबाज शरीफ, ये इनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह ये दोनों भाई लड़ पड़े, जो कि ये पिछले 25 साल से कर रहे हैं इस तरह की बातें, लेकिन हो नहीं रहा ना। लेकिन वो मियां नवाज शरीफ की लाइन को टो नहीं कर रहे किसी भी मामले पे, ना उनके बयानिए को, ना उनकी किसी पॉलिसी को। वो और बात करते हैं, ये और बात आप करते हैं। मुझे एक बात बताएं, मैं भी आपसे सवाल कर लेता हूँ। हमारी पार्टी का लीडर नवाज शरीफ है ना, बिल्कुल। तो भाई पार्टी में एक ही लीडर होता है, दो होते हैं ना, ठीक है। अहमियत बहुत सारे लोगों की होती पार्टी है। सदर है ना, इलेक्टेड पार्टी सदर तो मैंने शहबाज तो कहा ना, कायद बन गए हैं। मैं तो उनकी अहमियत से तो इनकार नहीं है ना। अहमियत तो बहुत सारे लोगों की होती है ना, जो बहुत मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं इस पार्टी में। शहबाज शरीफ बहुत बड़े लीडर है, हमारा सदर है, हम उसके कारकुन हैं, लेकिन हम सारे मैनेजर हैं ना पार्टी के। लीडर तो एक ही मुझे है। मुख्तसर ब्रेक लेनी है, मैं दोबारा आता हूँ इस तरफ। तो बयानिया तो लीडर का चलता है ना मेरे भाई। मैं दोबारा आता हूँ। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मुशाहिदुल्लाह खान साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि अब आपको ये बात तो आप मानेंगे कि जैसे आप इख्तलाफ राय कहते हैं, ये दो बयानियों का इख्तलाफ है। एक तरफ मियां नवाज शरीफ का बयानिया है, वो टकराव वाला बयानिया है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान का बयानिया है कि इदारों के साथ टकराव से या महाज आराई से गुरेज किया जाए। तो किसका बयानिया प्रिवेल करेगा एट द एंड ऑफ द डे, जब आप इलेक्शन में इस वक्त जा रहे हैं 2018 का? पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है वही पार्टी का बयानिया है। नंबर दो बात यह है कि उनका बयानिया टकराव वाला बयानिया नहीं है। ना नवाज शरीफ ना उनका कोई पार्टी ये चाहती है कि टकराव की पॉलिसी इख्तियार की जाए। अब देखें, इंसाफ करना चाहिए। जिस चीज़ को टकराव कहा जा रहा है ना, वो एक ऐसी सच्चाई है जो कोई बयान नहीं करता उसको। मसलन नवाज शरीफ के साथ एक ज्यादती हुई है, वो ये कहे कि ये ज्यादती जो है ना, ज्यादती नहीं हुई, ये बड़ा अच्छा हुआ है, फिर तो कोई टकराव नहीं है। अगर वो ये कहे कि जनाब ये आपने सही नहीं किया, ज्यादती की है, तो ये टकराव है। ये नहीं है टकराव। टकराव तो और चीज होती है। हाँ। हमें क्या जरूरत है, हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के अदारे हैं, हम क्यों टकराएंगे? लेकिन बात यह है, नवाज शरीफ एक बात कहता है कि तमाम अदारों को अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। सारी दुनिया को पता कौन कितनी हद पार कर रहा है, कौन नहीं पार कर रहा। नवाज शरीफ तो सिर्फ ये बता रहा है कि जनाब ये सही नहीं हो रहा, इसको टकराव नहीं कहते। अच्छा, ये कौन सा टकराव है? तो इदारों मगर टकराव तो हम कर भी नहीं सकते, हमको मिलिटेंट फोर्स तो नहीं है ना। देखो ना, दो बंदूकें अगर आपस में टकराएंगे, आपकी गवर्नमेंट है, शायद हक्कान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, तो फिर क्यों इदारे जो हैं वो आपको लगता है कि वो अपने उससे बाहर जाके काम करें? पार्लियामेंट है, सबसे सुप्रीम है, पार्लियामेंट भी रोना रो रही है कि ये हमारे जो है वो उसमें अंदर आ गए, हमारे हकूक में, इनके हमारा जो दायरा है उसमें दीगर इदारों ने स्टेप इन कर लिया है। तो फिर स्पेस कहीं ना कहीं हम खुद देते हैं, या आप खुद देते हैं, तो फिर दूसरे इदारे अंदर आते हैं ना, वे क्यों छोड़ते हैं? तो मौका दिया जाता है। देखो भाई, बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौन सी स्पेस दी थी, या उससे पहले मतलब कि 1954 में जब अयूब खान डिफेंस मिनिस्टर यूनिफॉर्म में बैठ गए थे आगे कैबिनेट में, किसने स्पेस दी थी? ये बड़ी लंबी बहस है, इसको आप छोड़ें। मैं ये कह रहा हूं कि हम नहीं टकराव कर रहे, ना नवाज शरीफ टकराव कर रहा है, ना वो चाहता है। लेकिन एक बात तय है कि जो होगा वो उसने बताना है। हाँ। अच्छा, माजी में ये होता रहा कि कोई बताने को भी तैयार नहीं था कि जो हुआ जी कुछ हुआ ही नहीं है। यार ऐसे नहीं चलते ना मुल्क। भाई बात यह है कि मुझे आप एक बात बताएं, नवाज शरीफ को उसकी अपनी हुकूमत में मतलब कि एक ऐसा फैसला जिस फैसले को कभी कोई डिफेंड नहीं कर पाएगा, मतलब कि अभी वो मुकदमा चल रहा है, वजारत उज़्मा जा चुकी है 1 साल पहले। यार ये कौन सा तरीका है? इस तरह से मुल्क और मुल्क का कितना नुकसान हुआ है। आप छोड़ दें नवाज शरीफ को, मेरी भी बात को छोड़ दें, मुझे आप एक बात बताएं, हम कितने मतलब कि असल चीज तो मुल्क है ना, बयानिया हो रहे हैं,
मुल्क का तो नुकसान हुआ ना, मुल्क की मईशत का नुकसान हुआ, मतलब सी पैक का नुकसान हुआ, स्टॉक एक्सचेंज का नुकसान हो रहा है, इसकी किसी को फिक्र है या नहीं है? मियां साहब के पास तो बड़ी तजुर्बाकार टीम थी जिसका उन्होंने दावा किया था मेरे पास तजुर्बाकार लोगों की टीम है, वही वजीर आजम है, वही लोग वजारतों में बैठे हैं, तो फिर क्यों नहीं आपका ये डॉन के चीफ को आज निकाल दिया जाए ना, 2-3 बंदों को टारगेट करके? क्यों निकाल दिया जाए? मेरी बात सुने ना, निकाला तो जा सकता है ना। अभी आपके साथ भी जो हो रहा है ना, इस पे अलग प्रोग्राम कर ले, मैं बता दूंगा मैं क्या कह रहा हूँ। इसको छोड़ दें, अभी खामोश हो जाए, समझ गए? अल्लाह ना करे आपकी पोजीशन वही हो जो हमारी है, हम नहीं चाहते आप तकलीफ में आए, लेकिन आप इस बात को छोड़ दें कि भाई मतलब कि जब आप निकालेंगे नवाज शरीफ को, उसके वजीर ख़जाना को टारगेट करेंगे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को करेंगे, फॉरेन मिनिस्टर को करेंगे, तारिक फातमी को करेंगे, दीगर लोगों को करेंगे। फातमी को तो खुद निकाला है उन्होंने मियां साहब ने, वो और जैसे आपके निकाला वजीर खजाना साहब उनसे मांगे जा रहे हैं कि आपके मुझे भी खाना ने आप आगे बताएं। हाँ, तो वो हालात, वजीर खारजा साहब है, वो वजीर खारजा होके कहीं से तनहा ले रहे थे, नवाज शरीफ ने अपने आप को भी खुद ही निकाला है, नवाज शरीफ ने अपने आप को भी खुद निकाला है। तो सुप्रीम कोर्ट तो कहती रही ले आए चीजें सारी, मांगते रहे, वो कौन सी चीजें लेके सारी दी हैं, सुप्रीम कोर्ट को दे दी चीजें। सुप्रीम कोर्ट कोई क्रिमिनल कोर्ट तो नहीं है ना, वहां तो फौजदारी मुकदमा नहीं चलता। ये छोड़ दें इन बातों को। बात यह है कि जिस मुकदमे में नवाज शरीफ की ऑफशोर कंपनी नहीं है उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, और मुद्दई इमरान खान है जिसकी ऑफशोर कंपनी है उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चल रहा। मैं मोटी बात करता हूं हमेशा, पनामा में ऑफशोर कंपनी है ना, मुद्दई की ऑफशोर कंपनी है, मुद्दा अलह की ऑफशोर कंपनी नहीं है। मुद्दई को सजा नहीं है जिसकी ऑफशोर कंपनी है और मान भी रहा है। मुद्दा अलह को सुने नहीं, मेरा जुमला पूरा। मुद्दा अलह को सजा दे दी है, मुकदमा अभी चल रहा है, मुकदमा साल से चल रहा है, साल पहले सजा पहले ही दे दी। यार देखो ना, ये इसको कौन बाय करेगा? मियां नवाज शरीफ यही तो कहता है कि ये ना करो, ये टकराव नहीं है, इसको समझे, ये मुल्क और कौम के, ये आपके हक में है ये बात। वो साथ वार्न भी कर रहे हैं कि ये सिलसिला ना तो फिर मैं वो राज खोल दूंगा जो मेरे सीने में दफन है। धरने की बात कर रहे हैं वो, कि धरने में जो किरदार थे, धरने में गलत हुआ है, किरदारों को बेनकाब करूंगा। अगर धरने में गलत हुआ है तो क्या पाकिस्तान के अवाम का ये हक नहीं है कि उन्हें पता लगे कि क्या हुआ है, धरने में क्यों हुआ है? मुझे बताएं, 8 महीने की एक हुकूमत है, आप कह रहे हैं इस हुकूमत को हट जाना चाहिए, ये रिजाइन कर दे। लोग खड़े हो गए यहाँ पे 126 दिन के लिए, हमले कर रहे हैं। तो भाई बात यह है कि उस या तो वो उन्होंने खुद किया या उनसे करवाया गया। तो अगर करवाया गया तो ये कौम को पता लगना बात करेंगे करवाया गया, इस पर सुन लेते हैं कि अब मियां नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब ये धरने में किरदार थे, असल जो है इसके पस पर्दा किरदार कोई और था, ये प्रॉक्सीज थी। और अब मियां नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि मैं उन किरदारों को भी बेनकाब करूंगा जो इस धरने के पीछे थे। तो मुशाहिदुल्लाह खान साहब, क्या यही वो किरदार है जिनका आपने उस वक्त बात की थी, फिर आपको वजारत से हटा दिया गया था इस मामले पर, या फिर कोई और किरदार है जिनकी अब मियां साहब बात कर रहे हैं कि मैं उन किरदारों को बेनकाब करूंगा? देखिए, मैंने इसमें एक बात की कि मेरे सामने कुछ नहीं हुआ, कहा ना मैंने अभी, लेकिन आपने सारी बात भी तो बताई नहीं। मेरी बात तो सुने ना, मुझसे सवाल जो उन्होंने किया था ना वो पूरा नहीं बताया। उन्होंने कहा 1 साल हो गया है, अगस्त का महीना था, 10 अगस्त का है ये इंटरव्यू, 2015, तो चला 14 अगस्त को था। उन्होंने कहा जी आपको इन दिनों में क्या इतलात मिल रही थी? मैंने कहा ये इतलात मिल रही थी, ये जो मैंने बताई। अच्छा, अब ये इंटरव्यू बार बार चलता है, मैं इसका जवाब भी दे चुका हूँ, लेकिन आप जरूर चलाएं, 10 दफा और चलाएं, लेकिन एक इंटरव्यू और साथ चला दिया गया। बात हो रही है ना इन चीजों की, तो मेरी बात तो सुने ना, मैं भी इसी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। एक और इंटरव्यू भी चला दिया करें। एक ब्रिगेडियर साइमन साहब हैं, रिटायर्ड हैं, वो पीटीआई में भी रहे हैं, और रिटायर्ड आदमी को अभी भी पेंशन मिलती है फौज से, उनका भी इंटरव्यू साथ चला दिया करें। कहें तो मेरे पास फोन में वो मौजूद है, अभी चलवा दें। वो तकरीबन यही बातें थी जो आपने की थी, वो मेरे से पहले की थी, ठीक है। और उन्होंने ये कह के नहीं की थी कि मेरे सामने नहीं हुआ ये, उन्होंने कहा मैं पक्की इत्तला दे रहा हूँ कि ये चीजें हुई हैं। मुझसे उन्होंने पूछा आपको इत्तलात क्या मिल रही थी? मैंने कहा जी ये इत्तलात मिल रही थी और यही मिल रही थी जो मैंने कही आप यहाँ पे। बाकी मैं उस खेल का हिस्सा नहीं था, उन मीटिंगों का हिस्सा नहीं था। मेरे सामने ये इसीलिए मैंने कहा भी कि मेरे सामने नहीं हुआ, क्योंकि मैं बड़ा क्रिस्टल क्लियर आदमी हूँ। मेरे सामने हुई होती
تو میں پوری بات کرتا کہ جی یہ میرے سامنے ہوا ہے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے نہیں ہوا, لیکن میں نے جو باتیں کہیں. لیکن آپ میاں صاحب کے بہت کلوز بھی ہیں نا, آپ کو چیزیں تو پتہ ہے ساری کہ جو میاں صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ میں دھرنے کے میاں صاحب نے مجھ سے کبھی بھی نہیں, تو وہ کردار پھر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف یا طاہر القادری صاحب نہیں تھے, کوئی اور تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انٹرویو میں نے دیا نا, لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے میاں صاحب کے کسی کے کہنے پہ دیا. حاشا وکلا. یہ میں گیا تھا کلائمیٹ چینج کا انٹرویو دینے, وہاں پہ ان کا جی یہ اس سال ہو رہا ہے آپ اس پہ دے دیں. کسی نے نہ مجھے کہا نہ کچھ ہے, نہ میں اس طرح کا آدمی ہوں. میں نے جو مجھے اس وقت ان کا کیا اطلاعات مل رہی تھی وہ بتا دی ہیں. مجھ سے نواز شریف نے آج تک شیئر نہیں کیا کہ کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا اس وقت. مجھے ادھر ادھر سے جو اطلاعات مل رہی تھی وہ میں نے بتا دی. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی ہے. آج میاں صاحب جب کہتے ہیں کہ میں ان کرداروں کو بے نقاب کروں گا, تو یہی بات انہوں نے تقریباً 27 اگست 2014 کو بھی کی تھی. میں بریک کے بعد آ کے ہم اس طرف دوبارہ واپس آئیں گے. بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد مشاہد اللہ خان صاحب سے گفتگو جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو دی شو. بات ہو رہی ہے مشاہد اللہ خان صاحب سے میاں نواز شریف کے بیان کی, جس میں وہ کہتے ہیں کہ دھرنے کے اصل کرداروں کو وہ بے نقاب کریں گے. اور ساتھ ہی مشاہد اللہ خان صاحب, میاں نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پرویز رشید اور مشاہد اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ہٹانا چاہتے تھے مگر نہیں ہٹا سکے. اور میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت اسمبلی کے فلور پر بھی بات کی تھی 27 اگست 2014 کو کہ دھرنے میں کون لوگ ملوث تھے, اس پر وہ بات کرنا چاہتے ہیں مگر وہ کسی مناسب وقت پر بات کریں. کیا کہا تھا سن لیتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں. میں بیٹھا تھا کچھ دنوں سے, جب گفتگو سن رہا تھا سب معزز حضرات کی اور خواتینوں حضرات کی, تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ کسی مناسب وقت میں ضرور گفتگو کروں گا, لیکن ابھی وہ مناسب وقت میرے لحاظ سے بھی آیا نہیں ہے. کہ جب یہ معاملہ کسی ایک طرف لگے گا تو پھر یقیناً اس پہ بات ہوگی. اور یہ کیوں پر معاملہ شروع ہوا, کیسے شروع ہوا, کیوں شروع ہوا, اس پہ بھی یقیناً کوئی بحث ہونی چاہیے. اور جی مشاہد اللہ خان صاحب, تو کیا یہی وہ مناسب وقت آ گیا ہے کہ جب میاں صاحب نے یہ ساری تفصیلات بتانی ہیں؟ دیکھیں جب وہ بتائیں گے نا تو تبھی کچھ ہو سکتا. ابھی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا نا. جب وہ بتائیں وارننگ دی ہے کہ میں بتا دوں گا. وارننگ تو یہ 2014 میں بھی دی تھی نا انہوں نے کہ وقت آئے گا تو بتاؤں گا. تو جب بتائیں گے, دیکھیں نواز شریف بہت ساری چیزوں کا گواہ ہے, میں نہیں ہوں. ان کے سامنے چیزیں ہوئی ہیں نا, ایسے ہی, اور وہ جو بات بتائیں گے اس کی کوئی تردید بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, لیکن جب وہ بتائیں گے تبھی اس پہ کوئی نہ کوئی میں بات کر سکنے کی پوزیشن میں ہوں گا نا. ابھی سے تو نہیں ہوں. لیکن چیز یہ ہے, میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, نواز شریف نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے. اور یہ جو کچھ کیا ہے نا وہ پی ایم ایل این کے لیے نہیں کیا, وہ پورے ملک کے لیے کیا ہے. دیکھیں مثلا میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. جب ہماری حکومت آئی تو 1900 ارب روپے ٹیکس کلیکشن تھا. ٹھیک ہے, آج 4100 ارب ہے, ڈبل ہو چکا ہے, ڈبل سے بھی زیادہ. اچھا, اس کا 55% جو ہے این ایف سی کے تحت سارے صوبوں کو ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف کی حکومت کی وجہ سے بلوچستان, سندھ, کے پی کے, پنجاب کو پہلے جتنے ڈیولپمنٹ کے پیسے ملتے تھے اب ڈبل ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ تو پورے ملک کے لیے کیا نا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نواز شریف کے ہاتھ مضبوط کیے جاتے, لیکن دھرنے دے کے عدم استحکام پھیلایا گیا. کبھی کس کا دھرنا, کبھی کس کا دھرنا, ابھی تک دھرنے ہوئے نا. ان حالات میں اس طرح سے ڈیلیور کر دیا کہ لوڈ شیڈنگ بھی منیمائز کر دی, دہشت گردی بھی منیمائز کر دی, دھماکے شماکے جو ہوتے تھے, گیس نہیں تھی گیس دے دی, ہر چیز ڈبل ہو گئے ہیں. پاکستان کے قرضے ڈبل ہو گئے, قرضے تو امریکہ کے بھی ڈبل ہو گئے, قرضے تو چائنا کے بھی ڈبل ہو گئے, قرضے چائنا کے بھی ہو گئے. میری بات سنیں نا, قرضوں میں پاکستان 58 نمبر پہ ہے. کون سا ملک ہے, ذرا نام لیں جی, فلانے ملک کے پہ قرضے نہیں. آپ ذرا 2-3 کا نام ہم تو پاکستان کی بات کریں گے, اپنے ملک پاکستان کی بات کریں گے تو بھائی اکانومیاں قرضوں ہی پہ چلتی ہیں. جب اس دنیا کو رول کرنے والے جو ہیں قرضے لیتے ہیں, تو ہم نے یہ قرضہ لے کے, ہاں بات یہ ہے کہ قرضے جو لیے ہیں نا وہ لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا. سی پیک ہو رہا ہے نا, 1500 کلومیٹر سڑکیں بن چکی ہیں نا, تربیلا ایکسٹینشن ہو چکی ہے نا, گوادر بن چکا ہے نا, آپریشن ہو گیا ہے نا, اور بہت سارے یعنی کہ جو منصوبے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیسے لیے ہیں وہ لگائے ہیں. کے پی کے میں نہیں لگے,
पैसे पंजाब को जितने मिले सेम KPK को मिले हैं, बलूचिस्तान को भी मिले हैं, सिंध को भी मिले हैं, सिंध में नहीं लगे, KPK में। देखें होता गाता क्या है, देखें सीपैक से आपने मेरी बात देखें, मैं एक ट्रेन बना ली है, सीपैक से उनको देते वो भी बना लेते। हाँ मेरी बात सुने, देखें मैं आपको ये जो करप्शन होती है ना, मैं बड़ा सिंपल फार्मूला बताता हूँ कि चारों सूबों के पास पैसे हैं, एक सूबे में लगे हुए नजर आ रहे हैं, बाकियों में नहीं नजर आ रहे, तो करप्शन कहाँ पे होगी? पंजाब में जहाँ पे लगे हुए नजर आ रहे हैं, या सिंध में जहाँ पे लगे हुए नजर नहीं आ रहे? बड़ा मैं फार्मूला बता रहा हूँ। देखें उल्टी गंगा बह रही है, एक तो KPK में काम नहीं किया, सिंध में काम नहीं किया, कहते हैं जी करप्शन हो रही है पंजाब में। देखो पैसे बराबर मिल रहे हैं, पंजाब लगा रहा है, आप नहीं लगा रहे, तो आप क्या करप्शन है ना मेरे भाई? हमारे यहाँ कैसे करप्शन हो गई? वो तो कहते हैं कि आपने आज तक मोड़ दिया है, वो तो कहते हैं कि पंजाब सिंध और KP वाले कहते हैं कि वफाक में आपकी हुकूमत आपने फंड्स उस तरफ मोड़ दिए, अपने बंदों की तरफ, तो हमें अपने कौन से दिए ही बंदों नहीं। की तरफ? अपने पंजाब की तरफ मोड़ दिए। भाईजान मैं जो NFC की बात बता रहा हूँ ना, NFC पंजाब ने नहीं बनाया, NFC तो ज़ाहिर है सबको उसमें अपना अपना शेयर मिला है। मिला है ना? हाँ, लेकिन बराबर मिला है ना, उस फार्मूले के तहत मिला जो सबने मिलके बनाया, हाँ, यही है ना? NFC से तो नहीं हुआ, अच्छा ये तो overall development NFC fund की से पता कितनी रकम सारी डेवलपमेंट का वहीं से मिलता है, वो लगा हुआ क्यों नहीं नजर आ रहा मुझे बताएं। अच्छा जिस जगह पे पैसे गए हों और लगे नहीं, तो इसका मतलब पैसे जेबों में चले गए ना। अच्छा जहां पे लगे हुए नजर आ रहे हैं वहां पे जेबों में नहीं गए, तो लगे हुए नजर आ रहे हैं ना भाई। तो ये कैसे कह सकते हैं कि करप्शन किसकी जेबों में चले गए? जिनकी सूबा जो चला रहे हैं उनकी जेबों में, सिंध में जो चला रहे हैं उनकी जेबों में गए, KPK में जो चला रहे हैं उनकी जेबों में गए। वो तो रो रहे सिंध वाले के वफाक हमारे साथ सौतेली मामला सलूक करा कैसे बिरला कर रहा है साहब। भाई? पैसे दे रहा है तुम्हें पिछले पूरे या हफ्ते नहीं? वो रो रहे थे कि हमारे साथ बस सौतेली मामला सलूक कर रहे हैं वफाक। मतलब वो अंदरों अंदरों खाई जाओ, तो रोला पाई जाओ। हाँ। बात यह है कि ये बताएं कि आपको पैसे मिले या नहीं मिले, और वो पैसे लगाए कहाँ हैं आपने? कराची क्यों कचरा कुंडी बना हुआ है, इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। विभाग सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन में बदनाम करना है ना। मैं तो मोटी बात, झटका बात बता रहा हूं कि जहां पे लगा हुआ नजर आ रहा है वहां पे करप्शन नहीं हुई, तो लगा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा पैसे उतने ही दूसरे सूबों को मिल रहे हैं, वहां लगा हुआ कंपनियों का केस भी है ना, वो पब्लिक सेक्टर कंपनियों का भी मामला चल रहा है। उसमें एक साफ पानी कंपनी थी जिसमें आज हमजा शहबाज शरीफ साहब ने जाके पेशी भुगती है, दोबारा भी बुलाया गया शहबाज शरीफ साहब को भी। तो इसमें तो अदालत ये कहती है कि 4 अरब रुपया, आप जो कहते हैं ना पैसे खर्च किए, 4 अरब रुपया अब तक लग चुका है कागजों में, लेकिन एक बूंद पानी वो कंपनी नहीं दे सकी। ये कहीं तय नहीं हुआ ना भाई, ये तो अदालत की फाइंडिंग, अदालत में अदालत की रिमार्क्स होंगे ना, तय तो नहीं हुआ ना। ये तो हमजा शहबाज ने भी आज जवाब दे दिया है ना। वो कह रहा है जी हमने कुछ किया होता तो हमें परेशानी होती। खैर अपनी मनाए सिंध वाले और KPK वाले, जहाँ पे खंडर बना दिया, आप पत्थर के दौर में अपने सूबों को पहुंचा दिया है और बातें पंजाब की कर रहे हैं। भाई अंधे तो नहीं है लोग अटक से जब दाखिल होते हैं ना, आपके पास फोरेंसिक लेबोरेटरी नहीं है। आप फोरेंसिक लेबोरेटरी के लिए KPK से पंजाब में आती हैं टेस्ट के लिए चीजें। एक शहर में 3 हॉस्पिटल बने हुए हैं पंजाब के अंदर, आप बातें करते हैं। मतलब आप शौकत खानम की बात करते हैं, जो जिसके लिए 50 करोड़ नवाज शरीफ ने दिए थे, जमीन भी नवाज शरीफ ने दी थी, तख्ती उसने हटा दी, वो क्रेडिट आप लेते हैं। आपकी हुकूमत ने कितने शौकत खानम बनाए? एक भी नहीं बनाया, एक लेबोरेटरी भी नहीं बनाई। अच्छा दोबारा से आते हैं सियासी बहस की तरफ। कल जो इजलास हुआ था उसमें रिपोर्ट भी हुआ है कि ख्वाजा साद रफीक साहब और आसिफ किरमानी साहब के दरमियान झड़प हुई। ख्वाजा साद रफीक साहब के मौक़िफ़ की आप हिमायत करते हैं या किरमानी साहब की? इसमें किरमानी साहब को यह कहना था ख्वाजा साद रफीक साहब का कि क्यों करवाया आपने इंटरव्यू, आपने फंसाया मियाँ साहब को, क्या कहेंगे? बात यह है, पहली बात तो यह है कि ये इतला गलत है जो लोगों तक पहुंची, क्योंकि मैं उसमें मौजूद था उस पूरी मीटिंग तो में। बात हुई क्या थी वो बता दें आप, असल बात क्या हुई थी? मीटिंग के दौरान कोई झड़प नहीं हुई। मीटिंग के इख्तिताम पर कुछ रिपोर्ट हुआ कि हुई थी? इख्तिताम होने के बाद जब खाना हो रहा था, मैं आपको एग्जैक्ट, आपको पता है मैं साफ बात करने वाला आदमी, बिल्कुल। मीटिंग में हुई होती तो मैं जाहिर है मीटिंग में इसलिए कहता कि वो आप कहीं और से पता कर लेते। सही। मीटिंग में कोई झड़प नहीं हुई। मीटिंग के बाद मैंने बिल्कुल, मैं थोड़ा दूर था, एक कोने पे ये दोनों अफराद थे तीनों, और मैं दूसरे कोने पे इत्तेफाक से मैं भी थोड़ा सा खाना खा रहा था। मियाँ साहब भी वहीं थे, सारे। शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, वो चले गए थे पहले, और लोग थे कुछ थोड़े से लोग, 10-12 बंदों की तो मीटिंग थी। तो मीटिंग के दौरान
तो कुछ भी नहीं हुआ। अब मीटिंग के बाद में खाने पे कोई बातचीत किसी की, अभी मेरी यहाँ बाहर निकल के किसी से बात हो जाए, ऐसे ही है ना जैसे खाने पे हुई है मीटिंग। मीटिंग नहीं थी, खाना था, उसमें कोई बातचीत उनकी हुई है, वो सारी रिपोर्ट हो गई है, वो ऑलमोस्ट ठीक है बात। अच्छा। लेकिन भाई उससे फर्क क्या पड़ता है? मीटिंग में तो बात नहीं हुई ना। सर अब लड़ाई मीटिंग में हो या मीटिंग से बाहर हो, झड़प तो झड़प है। नहीं, सिर्फ ये एक तो बात चीज़ें एक बात alarming थी, तो है ये। एक बात थी कि मतलब कि जी उसको इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, आपका बंदा है, ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये बात अगर किसी ने कर दी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किरमानी को कहा, किरमानी ने अपना जवाब दे दिया, किरमानी का अपना जवाब भी ठीक होगा, इनकी भी बात गलत नहीं है, मतलब सुटने वाली इल्जाम लगा रहे थे ख्वाजा साद रफीक साहब पर कि आप जासूस हैं, आप पार्टी के कोई अंदर की ऐसी बातें बाहर बताते रहे। कोई ऐसी बात जासूस की मैंने नहीं सुनी वहाँ पे, ये बिल्कुल गलत बात है। ये ज़रूर बात है कि ये बात हुई है, थोड़ी सी आप इसको झड़प भी उस तरह से नहीं कह सकते, हल्की सी ज़रा ऊंची आवाज़ में हो जाती है। जो रिपोर्ट हुआ आप कह रहे हैं कि वो हुआ है लेकिन मीटिंग के बाद हुआ है। मीटिंग के बाद हुआ है तो अच्छा, मीटिंग के बाद यार इस वक्त फर्ज करो किरमानी और साद रफीक बैठे कहीं कोई बातें कर रहे हैं इस तरह की, तो उसका फिर क्या ताल्लुक है? मीटिंग के अंदर होना और मीटिंग के बाहर होना जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन शो ऐसे किया गया है कि जैसे मीटिंग में ये सारा कुछ हुआ, मीटिंग में कुछ नहीं हुआ। बहरहाल लड़ाई तो लड़ाई है, वो मीटिंग के दौरान और मीटिंग के बाद और दो पार्टी लीडर्स के दरमियान। बहरहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुशाहिदुल खान सबसे गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक द शो। मुशाहिदुल खान साहब, ब्रेक से पहले बात हुई साद रफीक साहब की और आसिफ किरमानी साहब की। चौधरी निसार अली खान साहब का पार्टी में फ्यूचर क्या है? वो पार्टी के साथ हैं भी नहीं भी, ये मामला क्या है? जब तक वो ये कह रहे हैं मैं पार्टी के साथ हूँ तो पार्टी के साथ ही हूँ, तो बाकी वो हमेशा से अपनी एक सोच लेकिन आप कहते हैं पार्टी के सरबराह मियां नवाज शरीफ ही हैं, वो तो नहीं मानते फिर उनको? नहीं, वो उन्होंने कब कहा कि वो मैं नहीं मानता उनको सरबराह? बताओ। नहीं, वो नवाज शरीफ साहब चौधरी निसार अली खान को जो है ना कबूल करने को तैयार नहीं है। नहीं, ये भी उन्होंने कभी नहीं कहा नहीं है, लेकिन अपने अमल से जाहिर कर रहे हैं। वो कहीं ना मिलते हैं, ना बात करते हैं। जो वो चौधरी निसार अली खान भी गिला करते हैं कि यार शेर और शायरी में और इस तरह का जो है ना वो इख्तलाफी खिलाफ बातें करते हैं सारी इख्तलाफी बातें। इन्नमल अमाल बिन्नियात, आपको उनकी नीयत का क्या पता है? आपको तो ये मुझे भी नहीं पता। तो चौधरी निसार खुलकर कह रहे हैं कि वो मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी मेरे खिलाफ खुल खुल के लोगों से बातें करते हैं, वो सरगोशियां करते हैं मेरे खिलाफ, कभी वो शेरों में कभी जुमलों में मुझे कोई ना कोई बात कर जाते हैं मेरे खिलाफ। बात ये है कि अगर ये बात भी कर निसार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। बात ये हो ही नहीं रही ना, बात ये हो रही, उन्होंने कब ये कहा है कि नवाज शरीफ मेरे लीडर नहीं है? नहीं, ये तो नहीं कहा, ये तो मैंने भी नहीं कहा। जब तक उन्होंने ये नहीं कहा ना, तो उसके बाद की बातें जो है ना वो इख्तलाफी बात है, जो और भी लोग नहीं वो पार्टी में रहेंगे। आप कह रहे हैं कि इसी तरह भाई ये उनकी मर्जी है ना, मैं मेरी मर्जी से तो नहीं रहेंगे। आप पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात तर्जुमान है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं किसी के बारे में क्या पार्टी की पॉलिसी क्या है? मैं पॉलिसी जो है जो मेरे लिए है वो चौधरी निसार के लिए, कोई अलग पॉलिसी तो नहीं होती। एक ही सिस्टम होता है, एक ही आइन होता है, एक ही उसका डिसिप्लिन होता है, वो सब पे लागू होता है। माजी में जैसे चौधरी निसार अली खान पे और दीगर लोगों पे लागू होता रहा, अभी वैसे ही होगा ना। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि चौधरी निसार की भी बड़ी खिदमत हैं, बहुत बड़ा लीडर है वो, कोई आम आदमी नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, बहुत बड़ी एक तवील लेगेसी है, मियां नवाज शरीफ के साथ ज़ाती ताल्लुक़ है उनका, लेकिन मतलब के कभी कभार मतलब के बर्तन खड़क भी जाते हैं, तो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। अच्छा, खिड़कियाँ खड़क रही हैं, खिड़कियाँ खड़क रही हैं और बंदे आपके दूसरी जमातों में जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ में आपके बंदे आजकल रोजाना ही कोई ना कोई विकेट गिर रही है, कोई आपका MNA कोई MP तहरीक इंसाफ में जा रहा है, ये क्या सिलसिला है? नून लीग लग रहा है कि आगे निगरान सेटअप जब आएगा तो मजीद लोग पार्टी छोड़ कर जाएंगे, क्या लग रहा है? कितने लोग यानी कि मजीद जाने का इम्कान है और आप इंटैक्ट रख पाएंगे? हर इलेक्शन से पहले लोग अपनी वफादारियां बदलते हैं एक, और बहुत सारे लोगों की बदलाई जाती हैं दबाव के तहत, प्रेशर के तहत। अब ये लोग सारे आपकी पार्टी में नहीं, अभी मेरी बात पूरी सुन लो। अभी 20 तो MPA इनके वैसे ही चले गए, इनके भी तो गए हैं ना, उनकी बात आप नहीं करते। खुद निकाले उन्होंने, और निकाले ना निकालते तो वो तो चले ही गए थे ना। भाई जब अपनी वोटें ही भेज दी हैं, मतलब ये बहुत बड़ा इनकलाबी पार्टी है कि इनके लोग, ये पहली दफा हुआ है
کہ اس تعداد میں لوگوں نے اپنے ووٹ بیچ دیے ہیں، اور بیچنے کے بعد پھر بھی انہوں نے دیکھیں کیا کیا ہے سینٹ کے اندر 2 بڑی پارٹیاں ہیں، چیئرمین ان لوگوں کا منتخب ہو رہا ہے جن کے ساتھ 6 بندے ہیں، ہاں نہ پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے نہ پیپل پارٹی کا ہے، صحیح ہے، اور یہ کہتے تھے ساری زندگی ووٹ نہیں دوں گا، کھایا نا مطلب کہ اپنا اب میں آگے فل ان دی بلینک ہے۔ ٹھیک چلیں، بہت شکریہ مشاہد اللہ خان صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، آپ نے مشاہد اللہ خان صاحب کی خصوصی گفتگو ملاحظہ کی، آج کے شو میں اتنا ہی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔